Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. How many of you have prepared your heart to hear the word of God as Ezra prepared his heart? எஸ்ரா தன்னுடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு பயப்படும்படி ஆயத்தம் பண்ணினது போல நீங்கள் எத்தனை பேர் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள்? എസ്രാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കിയതുപോലെ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു? I have prepared my heart for the word of God. If so, shout hallelujah. ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. நான் என்னுடைய இருதயத்தை தேவனுடைய வசனத்துக்கு என்று ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஹல்லேலூயா முழக்குவோம். ஹல்லேலூயா. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. This day I want to open the message with a question. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൂത് ആരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉங்களிடத்தில் ഒരു കേൾവിயை കേട്ട് இந்த ദൂதை ആരംഭിக்க விரும்புகிறேன். That is not my question, that is a question of a prophet. അത് എന്റെ ചോദ്യമല്ല, ഒരു പ്രവാചകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. അത് என்னுடைய சொந்த கேள்வியல்ல, ஒரு தீர்க்கதரிசி கேட்டதான கேள்வி. He asked more than one questions. ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர் ஒன்றுக்கு மேலான கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார். The rest of the questions you have to go home and deal with that. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുവിൻ. மற்ற கேள்விகளெல்லாம் உங்கள் வீடுகளில் போய் நீங்கள் தியானித்து பார்க்க வேண்டும். So first question. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. முதலாவது கேள்வி Micah chapter 6 verse 6. മീഖാ പ്രവചന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം. മീഖാ തീർക്കദർശന പുസ്തകം 6-ാം അധികാരം 6-ാം First line. എന്തെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അത്യുന്നതര ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കുമ്പിടേണ്ടു. என்னத்தை கொண்டு நான் கர்த்தருடைய சன்னதியில் வந்து உன்னதமான தேவனுக்கு முன்பாக பணிந்து கொள்வேன். Wherewith shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Every day we should also ask this question unto ourselves. അനുദിനവും ഈ ചോദ്യം നമ്മോട് തന്നെ നാം ചോദിക്കണം. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மிடத்தில் இந்த கேள்வி நாம் கேட்க வேண்டும். Wherewith shall I come before the Lord and bow myself before the high God? എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കുമ്പിടേണ്ടു? என்னத்தை கொண்டு நான் கர்த்தருடைய சன்னதியில் வந்து உன்னதமான தேவனுக்கு முன்பாக பணிந்து கொள்வேன்? We have to bow down before our creator and worship him. We do read in Psalm 95 verse 6 also. 95-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുൻപാകെ നാം കുമ്പിട്ട് വണങ്ങി അവനെ ആരാധിക്കണം. 95-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വചനത്തിൽ சொல்லப்பட்டதுപോലെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടികരാன தேவனுக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து வணங்க வேண்டும். പണിந்து കുനിந்து മുക്കാർപ്പടിയിടുவோம் വാരുங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. Wherewith shall I come before the Lord? എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വരേണ്ടു? എന്നത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്തരുടെ സന്നിധിയിൽ വര வேண்டும்? What I have to bring when I come into the presence of God? ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ദൈവ സമുഖത്തിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്നത്തെ കൊണ്ടുവര வேண்டும்? Our theme today is before the Lord. ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന പ്രമേയം ഉള്ളടക്കം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ എന്നുള്ളതാണ്. இன்று நாம் சிந்திக்கிறதான வேத பகுதியின் தலைப்பு என்று சொல்லப்படுவது கர்த்தருக்கு முன்பாக. What we have to bring before God? ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ എന്താകുന്നു നാം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? தேவனுக்கு முன்பாக நாம் என்ன கொண்டு வர வேண்டும்? How we have to pray before God? ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ എപ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം? தேவனுக்கு முன்பாக எவ்விதமாய் ஜெபிக்க வேண்டும்? How we have to stand before God? ദൈവം മുൻപാകെ എപ്രകാരം നാം നിൽക്കണം? நாம் எவ்விதமாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும்? How we have to walk before God? ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ എപ്രകാരം നാം നടക്കണം? நாம் தேவனுக்கு முன்பாக எவ்விதமாய் நடக்க வேண்டும்? How we have to sit before God? ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ എപ്രകാരം നാം ഇരിക്കണം? எவ்விதமாக தேவனுக்கு முன்பாக உட்கார வேண்டும்? Few things we can consider today. ഇന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇன்று ഇதை குறித்து சில காரியங்களை தியானிப்போம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. Next verse he said, അടുത്ത വാക്യത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അടുത്ത വചനത്തിൽ അവർ சொன்னார், shall I bring him burnt offerings? ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടോ? நான் தகன பலிகளை கொண்டு வரட்டுமா? Or with calves of a year old? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാളക്കിടാക്കളോടോ? ഒരു വയது ആട്ടുകിടാക്കളോട് വരട്ടുமா? Or whether 1,000 of rams please God?
അതോ 1000 ആട്ടുകൊറ്റനിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമോ? ഇല്ലാവിട്ടാൽ ആയിരങ്ങളാണ് ആട്ടുകടാക്കളിൻ പേരിൽ കർത്തർ പിരിയപ്പെടുവാറോ? Or shall I give my firstborn? ഞാൻ എന്റെ ആദ്യജാതനെ നൽകട്ടോ? എൻ മുതിർപ്പേറാനവനെ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടുമോ? Whether all these things satisfy my God? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുമോ? അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമോ? இந்த காரியங்களெல்லாம் தேவனை திருப்திப்படுத்த முடியுமோ? No. ഇല്ല. இல்லை. He says the answer. അവൻ അതിന് ഉത്തരവും നൽകുന്നു. அதற்கு பதிலையும் அவர் அங்கே சொல்லுகிறார். 8th verse. 8ാം വാക്യം. 8ാം വചനം. മനുഷ്യ, നല്ലതെന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? மனுஷனே, நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேற எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். He hath shown thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். God says, ദൈവം പറയുന്നു, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், you have to come before me with humility. That's all. നീ എന്റെ മുൻപാകെ താഴ്മയോടെ കടന്നു വരണം, അത്രമാത്രം. நீ எனக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையோடு கடந்து வர வேண்டும். Deuteronomy 10:12 also we do read the same thing. ആവർത്തന പുസ്തകം 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12ാം വാക്യത്തിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. உபாகம் 10ാം அதிகாரம் 12ാം വചനത്തിലും അതേ കാര്യത്തെ നാം വാസിக்கிறோம். Don't bring anything when you come unto my presence to worship me. എന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ നീ കടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും നീ കൊണ്ടുവരേണ്ട. என்னுடைய சமூகத்திலே என்னை ஆராதிக்கும்படி நீ கடந்து வரும்போது வேறு ஒன்றையும் கொண்டு வர வேண்டாம். But if you want to be before me, you should humble yourself and come before me to bow down your head, to bow down your knee before me. നീ എന്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ മുൻപാകെ നീ താഴ്മയോടെ കടന്നു വന്ന നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി നീ കുമ്പിട്ട വണങ്ങി എന്നെ നമസ്കരിക്കണം. நீ எனக்கு முன்பாக என்னுடைய சന്നിதியிலே வர விரும்பினால் நீ உன்னை தாழ்த்தி எனக்கு முன்பாக பணிந்து குனிந்து முழங்காற்படியிட வேண்டும். Child of God, we should learn to live before God. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ എപ്രകാരം ജീവിക്കാം? We have to learn to live before God. ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ജീവിക്കുന്നതിന് നാം പഠിക്കണം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் தேவனுக்கு முன்பாக ஜீவிக்கும்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We are His children. നാം അവന്റെ മക്കളാകുന്നു. நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். We are His servants of God. നാം അവന്റെ ശുശ്രൂഷകരാകുന്നു. நாம் அவருடைய ஊழியக்காரராக இருக்கிறோம். Always we should be before Him. We should not be before anybody else in this world. എപ്പോഴും നാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയും മുൻപിൽ ആയിരിക്കരുത്. நாம் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாகவே காணப்பட வேண்டும். வேறு உலகத்தில் யாருக்கு முன்பாகவும் காணப்படக்கூடாது. When you come before God, when you come to worship God, when you come together like this, you should bring humility of God with you to worship you so that He will accept you. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇതുപോലെ കൂടി ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നു വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം, താഴ്മ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയെ ദൈവം അംഗീകരിക്കും, അതിൽ പ്രസാദിക്കും. நீங்கள் தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது, தேவனை இவ்விதமாய் கூடி ஆராதிக்கும்படி கடந்து வரும்போது, தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கும் போது நீங்கள் தாழ்மையோடு கூட வர வேண்டும். அவ்விதமாக நீங்கள் தாழ்மையோடு வரும்போது மட்டுமே தேவன் உங்களை அங்கீகரிப்பார். If you have humility, that means you have purity also. താഴ്മ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മലതയും ഉണ്ടെന്നാകുന്നു. உங்களுக்கு தாழ்மை காணப்படும் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்குள்ளே சுத்தம் அல்ல பரிசுத்தம் காணப்படுகிறது. Both go together, both grow together, both appears together in same measure. രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ ഒന്നായി ചേർന്നു പോകുന്നു, ഒന്നായി അത് വളർന്നു വരുന്നു, ഒന്നായി അതേ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ അത് പ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. அவைகள் இரண்டும் ஒன்றாய் எப்பொழுதும் காணப்படுகிறது, ஒன்றாய் வளர்ந்து வருகிறது, ஒரே அளவாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
New Testament, James chapter 4:10, we do read, humble before the Lord or in the sight of the Lord, and he will lift you up. പുതിയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. யாக்கோபின் நிருபம் 4-ாம் அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்தில் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம், கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். Read. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். If you want to be lifted up by God, you have to humble before God. ദൈവത്താൽ നാം ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊള്ളണം. தேவனால் நாம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினால் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். Before God, how you should live. ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ എപ്രകാരം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം, தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் எவ்விதமாய் ஜீவிக்க வேண்டும். Before God, what you should do. ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Sometimes in our life also, some things might have happened worthy of some severe punishment. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ടുന്നതായ ചിലത് സംഭവിച്ചു കാണും. நம்முடைய ஜீவியத்திலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் கடுமையான தண்டனைக்கு பாத்திரமான சில காரியங்கள் சம்பவித்திருக்கலாம். At that time also, if we humble ourselves, അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ തന്നെ നാം താഴ്ത്തുമെങ്കിൽ, அவ்விதமான சந்தர்ப்பத்திலும் நம்மை நாம் தாழ்த்தினால், before his presence, before him, if we humble, അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ മുൻപാകെ നമ്മെ താഴ്ത്തുമെങ്കിൽ, அவருடைய சமூகத்தில் அவருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தினால், he will take away the judgment from us. നമ്മിൽ നിന്ന് ന്യായവിധിയെ അവൻ എടുത്തു മാറ്റും. தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பை நீக்கி விடுவார். He will hear our prayers. അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കും. அவர் நம்முடைய ஜெபங்களை கேட்பார். 2 Chronicles chapter 33 verse 12 says, 2 ദിനവൃത്താന്തം 33-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം പറയുമ്പോൾ, 2 நாளாகமம் 33-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்தில், இப்படி அவன் நெருக்கப்படுகையில் தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சி தன் பிதாக்களின் தேவனுக்கு முன்பாக மிகவும் தன்னை தாழ்த்தினான். കഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു. തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ തന്നെത്താൻ ഏറ്റവും താഴ്ത്തി. And when he was in affliction, he besought the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. Greatly humbled, please underline. So, afterwards also, how God has changed the judgment upon him, you can go home and read and understand. ഏറ്റവും താഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് കൊള്ളണം. അതിനുശേഷമായിട്ടും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം ദൈവം ന്യായവിധി മാറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. அங்கே மிகவும் தன்னை தாழ்த்தினான் என்பதை கோடிட்டு குறித்துக் கொள்ளுங்கள். அதற்கு பின்பாக நாம் பார்க்கும்போது எவ்விதமாக தேவன் அவனிடத்திலிருந்து நியாய தீர்ப்பை நீக்கி போட்டார் என்று பார்க்கிறோம். 34th chapter 27 and 28. അതിന്റെ 34-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-28 വാക്യങ്ങളിൽ, അടുത്ത 34-ാം அதிகாரம் 27-28 വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ, a better example is written. അവിടെ ഉത്തമമായ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിലും മേന്മயான ഒരു മാതിരി சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. What a king did before God. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന, தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு ராஜா என்ன செய்தான் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. You memorize that verse. If you do so, surely whosoever you might be, you will also receive the blessing that king received on that day. നിങ്ങൾ ആ വചനത്തെ മനഃപ്പാഠമാക്കിക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അന്ന് ആ രാജാവ് പ്രാപിച്ചതുപോലെ അതേ അനുഭവം നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കും. അവൻ അന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻപായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പോലെ നാമം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതായ പ്രാർത്ഥനാ മറുപടി അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേക്ക് നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. அந்த வசனத்தை தயவா நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். அந்த ராஜா அந்த நாளிலே செய்த அதே காரியத்தை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் செய்வோம் என்றால் அந்த ராஜா அந்த நாளிலே ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டது போல நாமும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். He was a king. താൻ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. அவன் ஒரு ராஜாவாயிருந்தான். But he did the best thing to change the heart of God towards him, and God blessed him
abundantly by hearing his prayers. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തനിക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റത്തക്ക നിലയിൽ താൻ ഉത്തമമായത് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം അവന്റെ പിന്നിലുള്ള ജീവിതത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. ஆனால் தேவனுடைய மனதை தன்னுடைய பக்கமாய் திருப்பத்தக்க விதத்தில் மிக அருமையான ஒரு காரியத்தை செய்தான். அதன் நிமித்தமாக பிற்காலத்தில் தேவன் அவனை அதிகமாய் ஆசீர்வதித்தார். God wants to see your humility before him. ദൈവം തന്റെ മുൻപാകെയുള്ള നിന്റെ താഴ്മ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவன் தமக்கு முன்பாக இருக்கிற உங்களுடைய தாழ்மையை காண விரும்புகிறார். God wants to see your humility and bless you and your family and your future. നിന്റെ താഴ്മ കണ്ടിട്ട് നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും നിന്റെ ഭാവിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவன் உங்களுடைய தாழ்மையை கண்டு உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் வருங்காலத்தையும் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். So you should come before God to worship with humility. ആയതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ കടന്നു വരേണം. ஆனபடினால் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக அவரை ஆராதிக்கும்படி கடந்து வரும்போது தாழ்மையோடு கூட வர வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Secondly, இரண்டாவதாக we have to stand before God. നാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കണം. நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். We have to have good conscience to stand before God. ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ നമുക്ക് നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கதான நல்மனசாட்சி நம்மிலே காணப்பட வேண்டும். We should have a prayer spirit to stand before God. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് നിൽപ്പാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണം. தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஜெபத்தின் ஆவி காணப்பட வேண்டும். We should have a burden about the perishing souls and lands to stand before God. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽപ്പാൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെയും ദേശത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ഭാരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கும்படியாக நம்முடைய ஜீவியத்திலே அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்தும் தேசங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு பாரம் இருக்க வேண்டும். Luke chapter 21 verse 36 says that we have to stand before God when he comes and you escape all the things going to come upon this world. For that we have to watch and pray. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 36-ാം വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലൂക്കാന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം அதிகாரம் 36-ாம் வசனத்தை விதமாய் வாசிக்கிறோம். இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். To stand before God when he comes in his secret coming, in these days also we should stand before God. കർത്താവിന്റെ രഹസ്യ വരവെങ്കിൽ അവന്റെ മുൻപാകെ നിൽപ്പാൻ നാം കഴിയേണ്ടതിന് ഈ നാളുകളിലും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നാം നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രഹസ്യ വരുകയിലെ தேவனுக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படுவதற்கு இந்த நாட்களிலே நாம் அவருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். First Abraham stood before God. ഒന്നാമതായി അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നു. முதலாவதாக ஆபிரகாம் தேவனுக்கு முன்பாக நின்றார். We are reading that in Genesis 18:22. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. ആദിയാമം 18-ാം அதிகாரம் 22-ാം വചനത്തിൽ അത് വാസിக்கிறோம். He stood before God and prayed for Sodom and Gomorrah. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിന്ന് സോദോമിനും ഗൊമോറയ്ക്കും വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ കർത്തருக்கு മുൻപാக நின்று சோதோம் கொமோரா பட்டணங்களுக்காக ஜெபித்தான். And God heard his prayer and answered him immediately. ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന പൊടുന്നനെ കേട്ടതിന് മറുപടി നൽകി. தேவன் அவனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு உடனே பதிலளித்தார். He stood there till God had gone away from him. First God went away from him, afterwards he left that place. ദൈവം തന്നെ വിട്ട് പോകുന്നത് വരെ അവൻ അവിടെ നിന്നു. ദൈവം പോയതിന് ശേഷമാണ് അവൻ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോയത്. கர்த்தர் அவனை விட்டு போகும் அளவும் அங்கே அவன் நின்றிருந்தான். கர்த்தர் போனபோதுதான் அந்த இடத்தை விட்டு அவனும் போனான். In these days also Lord is seeking such a people. Anyone is here to stand before him in the gap. ഇന്നാളുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ദൈവം നോക്കുകയാണ്. അവന്റെ മുൻപിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. இந்த நாட்களும் தேவன் அவிதமான ஆட்களை தேடுகிறார். யாராகிலும் விதமா இடிவில் நின்று ஜெபிக்கும்படியானவர்கள் உண்டோ என்று. Old Testament God did his ministry by the saints who were standing before him. പഴയ നിയമത്തിൽ തന്റെ മുൻപിൽ നിന്നിരുന്നതായ വിശുദ്ധന്മാരിലൂടെ ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചു. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தமக்கு முன்பாக நின்றிருந்த ஊழியக்கார் மூலமாக தேவன் தம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Abraham not only stand before God, അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല. ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றது மட்டுமல்ல, he
walked also before God. ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ അവൻ മുൻപാകെ അവൻ നടക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ കർത്തർക്ക് മുൻപാകെ നടந்தான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. Not only he walked before God, അവൻ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നടന്നത് മാത്രമല്ല, അവൻ ദേവനുക്ക് മുൻപാകെ നടന്നത് മറ്റുമല്ല, he taught his child Isaac also to walk before God. തന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെയും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നടക്കേണ്ടുന്നതിന് അബ്രഹാം പഠിപ്പിച്ചു. തന്നുடைய കുമാരനാன ஈசாக்கும் தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கும்படி அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான். Not only he taught his own son, he taught his servant Eleazar also to walk before God. തന്റെ മകനെ ദൈവമുൻപാകെ നടക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല, താൻ തന്റെ ദാസനായ എലയാസറിനെയും ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നടക്കേണ്ടതിന് പഠിപ്പിച്ചു. தன்னுடைய குமாரனை தேவனுக்கு முன்பாக நடக்க கற்றுக் கொடுத்தது மட்டுமல்ல, தன்னுடைய வீட்டு ஊழியக்காரனான எலியாசரும் தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கும்படி கற்றுக் கொடுத்தான். Unless you walk day and night before God, how you could teach that to your children? ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ രാപ്പകൽ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും? நீங்கள் இரவும் பகலும் தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கவில்லை என்றால் எவ்விதமாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும்? Genesis 24:40. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 40-ാം വാക്യം. ஆதியாகமம் 24-ാം அதிகாரம் 40-ാം വചനം. Eleazar said, എലയാസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, எலியாசர் விதமாய் சொன்னான், And he said unto me, The Lord before whom I walk will send his angel with thee. Enough. ഞാൻ സേവിച്ചു പോരുന്ന യഹോവ തന്റെ ദൂതനെ നിന്നോടുകൂടെ അയച്ച് നീ എന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മകനെ ഭാര്യയെ എടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കും. அவர் நான் வழிபடும் கர்த்தர் உன்னோடே தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உன் பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். വാസി തമിഴ്വാസി. அவர் நான் வழிபடும் கர்த்தர் உன்னோடே தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உன் பிரயாணத்தை. ഇല്ല. So the Lord before whom I walk. ഞാൻ മുൻപാകെ നടക്കുന്നവനായ എന്റെ ദൈവം. The Lord to whom before I walk. ഇല്ലയോ അതിലില്ലയോ? സേവിച്ചു പോരുന്ന ദൈവം. நான் வழிபடுகிற அல்லது நான் நடக்கிற, நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடக்கிறேன் அந்த கர்த்தர். ഇംഗ്ലീഷ് വാസി. And he said unto me, The Lord before whom I walk. പറ. ഞാൻ മുൻപാകെ നടക്കുന്നവനായ എന്റെ ദൈവം. நான் யாருக்கு தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கிறேன் அந்த தேவனிடத்தில். ഞാൻ ഏത് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നടക്കുന്നോ ആ ദൈവം. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Jacob said, യാക്കോബ് പറഞ്ഞു, யாக்கோபு விதமாய் சொன்னான். Genesis 48:15. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 48-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം. ஆதியாகமம் 48-ാം அதிகாரம் 15-ാം വചനം. പിന്നെ അവൻ യോസേഫിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, എന്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമും ഇസ്ഹാക്കും ഭജിച്ചു പോന്ന ദൈവം, ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും എന്നെ പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം. அவன் யோசேப்பை ஆசீர்வதித்து என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் வழிபட்டு வணங்கிய தேவனும். And he blessed Joseph and said, God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk. See, what a difference between Malayalam and English. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലുള്ള വലിയ ആ വ്യത്യാസം നോക്കുക. മലയാളത്തിലും ആംഗ്ലത്തിലും പെരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. English once again. And he blessed Joseph and said, God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk. So Abraham and Isaac all the days walked before God, not walked before anybody in this world. അബ്രഹാമും യിസ്ഹാക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെ മുൻപാകെ നടക്കാതെ അവർ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നടന്നു. ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் தங்களுடைய ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வேறொருவருக்கு முன்பாக நடக்காமல் தேவனுக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். So Abraham taught his son, taught his the servant, and he taught everything to others also, because first he walked as God said, Oh, I am the Almighty God, walk before me and be perfect. അബ്രഹാം ദൈവം തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു, എന്റെ മുൻപാകെ നടന്ന നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക എന്ന് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നടക്കുകയും
തന്റെ മകനോട് തന്റെ ബാല്യക്കാരനോടും അപ്രകാരം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നടക്കേണ്ടതിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ஆபிரகாமிடத்திலே கர்த்தர் சொன்னது போல, நான் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாயிரு என்று சொன்ன வண்ணமாகவே ஆபிரகாம் இரவும் பகலும் தேவனுக்கு முன்பாக நடந்தது மட்டுமல்ல, அதை தன்னுடைய குமாரனுக்கும் தன்னுடைய வேலை ஆட்களுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுத்தான். If we are before God, whether sit or eat or walk or stay or anything, if we are before God, we have a power, we have confidence, we have boldness, we have courage in our life. നാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നാം ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും തിന്നുകയും സകലതും ദൈവത്തിന് മുൻപാകെയാകുന്നു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും, പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കും. நாம் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாகவே இருந்து அவருக்கு முன்பாக நின்று அவருக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து அவருக்கு முன்பாக புசித்து எல்லாவற்றையும் அவருக்கு முன்பாக செய்யும் போது நமக்கு ஒரு திட நம்பிக்கை உண்டு, நமக்கு ஒரு தைரியம் உண்டு. While Elijah was serving, the whole world, or Israelites, all people were other side, backslidden state. ഏലിയാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ സകല ഇസ്രായേലിലും മറുകരയിൽ, അതായത് പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു. ஏலியா ஊழியம் செய்கிறதான நாட்களிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் மறு பகுதியிலே அவனுக்கு எதிராக இருந்தார்கள். But Elijah challenged everyone, especially the king. എന്നാൽ ഏലിയാവ് എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിച്ചു, വിശിഷ്യ രാജാവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ஆனால் ஏலியாவோ பயப்படாமல் எல்லாருக்கும் விரோதமாக சவால் விடுத்தான், மட்டுமல்ல ராஜாவுக்கு விரோதமாகவும் சவால் விடுத்தான். What he said for that? താൻ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? அதற்காக அவன் சொன்ன காரியம் என்ன? I am the person or the prophet who stand before God. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകനാകുന്നു. நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற தீர்க்கதரிசி. That was the worthiness. That was the worthiness. അതായിരുന്നു യോഗ്യത. அதுதான் அவனுடைய தகுதி. That is the worthiness to you and me to challenge Satan, world, sin, sickness, anything, any challenging powers against us. നമുക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന സാത്താനെയും രോഗത്തെയും ലോകത്തെയും മറ്റേതൊരു ശക്തിയെയും വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമുള്ളതായ യോഗ്യതയും അതുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എതിരായി വരുகிறதான உலகத்தையும் பிசாசையும் ஜாதியையும் போராட்டங்களையெல்லாம் சவால் விடத்தக்கதான வல்லமையும் தகுதியும் அதுதான். That we do read in 1 Kings chapter 17 verse 1. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. அதை குறித்து 1 ராஜாக்கள் 17-ஆம் அதிகாரம் 1-ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Again we read 18th chapter 15th verse. അതിന്റെ 18-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും അത് നാം വായിക്കുന്നു. அதை மறுபடியும் 18-ஆம் அதிகாரம் 15-ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Both he did great things in this world because he was a person standing before God. താൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടോ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലും ഈ ലോകത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്തു. அவன் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற தீர்க்கதரிசியாக இருந்தபடினால் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் உலகத்தில் மிக அற்புதமான காரியங்களை நடப்பித்தான். His disciple Elisha was also the same. തന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന എലീശയും അവണ്ണം തന്നെയായിരുന്നു. அவனுக்கு சீஷனாயிருந்த எலிசாவும் அவ்விதமாயிருந்தான். He stated that he was standing before God in 2 Kings chapter 3 verse 14. 2 രാജാക്കന്മാർ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 ராஜாக்கள் 3-ஆம் அதிகாரம் 14-ஆம் வசனத்திலே அவன் இவ்விதமாய் சொல்கிறான், நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற தீர்க்கதரிசி. Again he says in 5th chapter 16th verse that I stand before God. 5:16. 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് താൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. மறுபடியும் 5-ஆம் அதிகாரம் 16-ஆம் வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான், நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவன். That was that great prophet's worthiness to oppose evil powers of the whole world and overcome everything and to do signs and wonders. ലോകത്തിലുള്ള സകല ദുഷ്ടശക്തികളെയും എതിർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ആ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന യോഗ്യത അതായിരുന്നു. உலகத்திலுள்ள எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளுக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து நின்று ஜெயம் பெற்று அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடப்பிக்கும்படி அதற்கேற்ற தகுதி அந்த தீர்க்கதரிசிக்கு அதுவாயிருந்தது. David said, I am setting God before me, 16th chapter 8th verse. 16-ാം സങ്കീർത്തനം 8-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യഹോവേ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മുൻപിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 16-ஆம் சங்கீதம் 8-ஆம் வசனத்திலே தாவீது சொல்கிறான், கர்த்தர்
கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். Oh beloved child of God, where you are living before God or somewhere else. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ എവിടെയാകുന്നു ജീവിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടത്താകുന്നുവോ? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் எங்கே ஜீவிக்கிறீர்கள்? நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக காணப்படுகிறீர்களா அல்லது வேறொரு இடத்திலே காணப்படுகிறீர்களா? Where you are standing before God or before somebody else. നിങ്ങൾ എവിടെയാകുന്നു നിൽക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന് മുൻപിലോ അതോ മറ്റോ ആരുടെയെങ്കിലും മുൻപിലോ നിൽക്കുന്നത്? நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீர்கள்? நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறீர்களா அல்லது வேறு மற்ற மனிதர்களுக்கு முன்பாக நிற்கிறீர்களா? If you are standing before God, you can stand before Satan, you can stand before sickness, you can stand before Goliath, you can stand before any adversary. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുൻപിലാകുന്നു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാത്താന് മുൻപിൽ നിൽക്കാം, രോഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഗോലിയാത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാം, ഏതൊരു പ്രതിയോഗിയുടെയും മുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ കഴിയും. நீங்கள் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற ஒருவராயிருந்தால் நீங்கள் சாத்தானுக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியும், வியாதிக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியும், கோலியாத்துக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியும், எல்லா சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியும். You will never fail in any place in this world. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. அவ்விதமானவர்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்திலும் தோல்வியை காண்பதில்லை. How many of you want to live before God till the coming of the Lord? Shall we lift up your hand and praise God? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ കർത്താവിന്റെ വരവോളം കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിൽപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. உங்களில் எத்தனை பேர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? அவ்விதமாய் நினைக்கிறவர்கள் எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, there is a blessed such experience. You have to pray and stand before God, walk before God from today onwards. അതെ, അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹീത അനുഭവമുണ്ട്. ഇന്നു മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കണം, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നടക്കണം. ஆம், இவ்விதமான ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான அனுபவம் உண்டு. இன்று முதல் நீங்கள் ஜெபித்து தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கவும் தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கவும் வேண்டும். Read Joshua 24 verse 1. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. யோசுவாவின் புத்தகம் 24-ാം அதிகாரம் 1-ാം വചനത്തിൽ വാசி. അനന്തരം യോശുവ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ശേഖേമിൽ കൂട്ടി ഇസ്രായേലിന്റെ മൂപ്പന്മാരെയും തലവന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും വിളിച്ചു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു നിന്നു. பின்பு யோசுவா இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களை எல்லாம் சீகேமிலே கூடி வர பண்ணி இஸ்ரவேலின் மூப்பரையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் அதிபதிகளையும் வரவழைத்தான். அவர்கள் தேவனுடைய சன்னதியில் வந்து நின்றார்கள். And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel and for their heads and for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. English very clearly and good language written. They presented themselves before God. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ നല്ല ഭാഷയിൽ ഭംഗിയായി മനോഹരമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ സന്നിഹിതരാക്കി. ஆங்கிலத்தில் அது நல்ல தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் தங்களை தாங்களே தேவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். They were in the presence of God. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു. அவர்கள் தேவ சமூகத்திலே காணப்பட்டார்கள். New Testament also we read such a best verse. പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഉത്തമമായ ഒരു വാക്യം നാം വായിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டில் விதமான ஒரு அழகான வசனத்தை வாசிக்கிறோம். Acts chapter 10 verse 33. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വാക്യം. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 10-ാം அதிகாரம் 33-ാം വചനം. Cornelius said unto Peter, കൊർന്നലിയോസ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, கொர்நேலியு பேதுருவிடத்திலே சொன்னான், according to the commandment of God, we have sent people to call upon you unto us my house. ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞയിൻ പ്രകാരം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് നിന്നെ ക്ഷണിപ്പാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ അയച്ചു. தேவனிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டதின்படி உம்மிடத்திலே ஆள் அனுப்பி உம்மை வரவழைத்தோம். And now we all are sitting before God to hear the words Lord has given to you to give us. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിന് ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയതായ വചനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്റെ മുൻപിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. இப்பொழுதோ தேவன் എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് മുൻപായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ആ വാക്യമായി
കർത്താവ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. தேவனாலே உமக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் கேட்கும்படிக்கு நாங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது இங்கே தேவ சமூகத்தில் கூடியிருக்கிறோம் என்றான். Immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Where they were, അവരെവിടെയായിരുന്നു? அவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள்? what was their confidence? അവരുടെ ധൈര്യം എന്തായിരുന്നു? அவர்களுடைய தைரியம் என்ன? We all are my kith and kin and friends and relatives, family members, myself, all are before God to hear your word. ഞാനും എന്റെ ചാർച്ചക്കാരും ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും ചാർച്ചക്കാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ദൈവം നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് അറിയിപ്പാൻ നൽകിയത് കേൾക്കേണ്ടതിനായി കൂടിയിരിക്കുന്നു. நானும் என்னுடைய உறவினர்களும் என்னுடைய குடும்பமும் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது தேவ சமூகத்திலே தேவன் உமக்கு கட்டளையிட்டதை கேட்கும்படி நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். Because they were before God, God on that day gave Holy Spirit to all people who were there. We are reading that in 44th verse. അതിന്റെ 44-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം അന്ന് അവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവം അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുവാനിടയായി. அந்த நாளிலே அவர்கள் எல்லாரும் அவ்விதமாக தேவ சமூகத்திலே கூடியிருந்தபடினால் அவர்கள் எல்லார் மேலும் தேவர் பரிசுத்தாவியை அனுப்பினார் என்பதை 44ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். From that day onwards, the Holy Spirit started to be poured out. The whole nations, whole Gentiles, not till only Jews or only the people of God, Holy Spirit poured upon. From there onwards, the whole world, even now also, we all are having the Spirit that has started in the house of Cornelius. They were before God. അന്ന് മുതൽക്ക് സകല ജാതികളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനു മുൻപ് യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ ദൈവജനത്തിന്മേൽ മാത്രമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നിരുന്നത്. അതിനുശേഷം മുതൽക്ക് ജാതികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുവാൻ തുടങ്ങി. അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മേലും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുവാനിടയായി. அவ்விதமாக அந்த நாள் முதற்கொண்டு புறஜாதியார் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு முன்பு வரை யூதர்களுக்கு மட்டுமே அல்ல தேவ ஜனங்களுக்கு மட்டுமே பரிசுத்த ஆவி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நாள் கொர்நேலியுவின் வீட்டிலிருந்து இந்த பரிசுத்த ஆவி புறஜாதிகளுக்கு நமக்கும் கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு காரணம் அவர்கள் தேவ சமூகத்தில் அன்று கூடியிருந்தார்கள். If you gather together with all your relatives and friends and everyone before God to hear the word of God and hear the word of God, surely Holy Spirit will come down. There will be a great revival, not only to that group, to you, that will spread down the whole world. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ചാർച്ചക്കാരും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് കൂടി വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അത് മുഴു ലോകത്തിലേക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. நீங்களும் உங்கள் உறவினர்களோடும் உங்கள் குடும்பத்தோடும் நண்பர்களோடும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தேவ சமூகத்திலே தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும்படி கூடி வருவீர்கள் என்றால் பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேலும் ஊற்றப்பட்டு அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதற்கும் ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். Oh, child of God, you learn to live before God. ദൈവവൈതലേ, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ജീവിക്കേണ്ടതിനോ നടക്കേണ്ടതിനോ പഠിക്കുക, അങ്ങനെ ജീവിക്കുക. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் அவ்விதமாக எப்பொழுதும் தேவ சமூகத்திலே அவருக்கு முன்பாக ஜீவிக்கும்படி கற்றுக்கொள்ளுங்கள். If it is so, whatever the blessings God is keeping before him, he will give unto you. അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ മുൻപിൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കും നൽകുവാനിടയാകും. அப்படி என்றால் தேவன் தமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் உங்களுக்கும் கொடுப்பார். God will change our life and God will make us very beautiful life. God will give us in this world itself. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റി ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയും വളരെ മനോഹരമായ ജീവിതം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും.
அப்படி என்றால் தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தை முற்றிலுமாக மாற்றி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போது நமக்கு ஜீவியத்தை மிக அருமையுள்ளதாய் மாற்றுவார். James chapter 1 verse 27 says, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാം വാക്യം പറയുമ്പോൾ, யாக்கோபு நிருபம் 1-ாம் அதிகாரம் 27-ாம் வசனத்தில், pure religion before God is. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിർമ്മലമായ ഭക്തിയോ, தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியோ. Read. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതവണ്ണം തന്നെത്താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു. If you are before God, God will give that pure religion to you and undefiled before God. That thing God will give to you. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ആ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ളതായ ഭക്തിയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നൽകുവാനിടയാകും. நீங்கள் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாக காணப்படுகிறவர்களாய் இருந்தால் தேவன் உங்களுக்கு மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியை கொடுப்பார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். And because of that you can do that best ministry written in that verse. അത് മുഖാന്തരമായി അതേ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. அதன் நிமித்தமாக அதே வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த மேன்மையான ஊழியத்தை நீங்கள் செய்ய முடியும். You can live without spot of this world also. ഈ ലോകത്തിന്റെ കളങ്കം പറ്റാതെ ജീവിപ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தால் கரைப்படாமலும் ஜீவிக்க முடியும். If you are before God, God will give that blessings to us. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ തന്നെ നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരും. நாம் தேவனுக்கு முன்பாகவே காணப்பட்டால் இந்த ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுப்பார். 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ, 1 தெசலோனிக்கேயர் 3-ாம் அதிகாரம் 3-ாம் வசனத்தில், நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி உங்கள் இருதயங்களை சிறப்படுத்துவாராக. To the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന്റെ മുൻപാകെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യരായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So even before our God, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ, நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக our heart must be established unblameable in holiness. നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധിയിൽ അനന്യമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടണം. நம்முடைய இருதயங்கள் சிறப்பட்டு பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். On the other hand, if you keep yourself before God, God will give that unblameable holiness in your life. മറുവശത്ത് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ തന്നെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അനന്യമായ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യമായ അനുഭവത്തെ ദൈവം തരും. மறுபகுதியிலே உங்களை நீங்களே தேவனுக்கு முன்பாக காத்துக்கொண்டால் தேவன் உங்களுக்கு அந்த பிழையற்ற பரிசுத்தத்தின் அனுபவத்தை கொடுப்பார். In short, a person who wants to be taken at the coming of the Lord, he will, to keep the unblameable holiness, he will always live before God. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യനായി തന്നെ കാക്കും. എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ തന്നെ താൻ ആയിരിക്കും. சுருக்கமாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாக இருந்து இவ்விதமாக பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளவராய் காத்துக்கொள்வார். Acts chapter 23 verse 1, Saint Paul says about his own experience. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 23-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്റേതായ അനുഭവത്തെ പറയുന്നു. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 23-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறார். And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. പൗലോസ് ന്യായാധിപ സംഘത്തെ ഉറ്റുനോക്കി, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസത്തോളവും കേവലം നല്ല മനസാക്ഷിയോടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. பவுல் ஆலோசனை சங்கத்தாரை உற்று பார்த்து, சகோதரரே, இந்நாள் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களிலும் நான் நல்மனசாட்சியோட தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து வந்தேன் என்று சொன்னான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். He did not
his standard was not standing before anybody, but his standard was standing before God. തന്റെ നിലവാരം എന്നത് മറ്റാരുടെയും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. அவனுடைய நிலவரம் என்று சொல்லப்படுவது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நிற்பதல்ல, தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பனாயிருந்தது. Because he was doing the ministry before God, because he lived before God, God gave good conscience unto him. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ താൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം തനിക്ക് നല്ല മനസ്സാക്ഷി നൽകി. അവൻ ദേവനുക്ക് മുൻപാകെ ജീവിച്ചിരുന്നപടിയാലും ദേവനുക്ക് മുൻപാകെ ഊഴിയം ചെയ്തപടിയാലും ദേവൻ അവനക്ക് നൽമനസാക്ഷിയെ കൊടുത്ത. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്തൃക്ക് സ്തോത്രം. If you want to cleanse your conscience good, you have to come before God and live before God. God will cleanse your conscience by his precious blood and give you good conscience. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുവീൻ. കർത്താവ് തന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. உங்களுடைய மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக கடந்து வாருங்கள். நீங்கள் அவருக்கு முன்பாக உங்களை வைக்கும் போது அவர் தம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரித்து நல்மனசாட்சி கொடுப்பார். Oh, Micah says, where shall I come before Lord? മീഖാ ചോദിക്കുന്നു, എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലണം? மீகா விதமாய் கேட்கிறான், என்னத்தை கொண்டு நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வருவேன்? What you want to bring to come before God? ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அவருக்கு முன்பாக வரும்போது நீங்கள் என்னத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறீர்கள்? How you want to live before God? ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ എങ്ങനെ ജീവിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக விதமாய் ஜீவிக்க விரும்புகிறீர்கள்? In Luke chapter 1 verse 6 we do read about a couple. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ലൂക്കാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധികാരം 6-ാം വചനത്തിലെ ഒരു ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് വാസിக்கிறோம். They were in a special category. അവർ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവர்கள் ഒരു വിശേഷமான കൂട്ടത്തെ சேர்ந்தவர்கள். They always living before God. അവർ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവர்கள் எப்போதும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ജീവിച്ചിരുന്നവர்கள். That's why Bible says that they were righteous before God. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന്. ആനപടിയാൽ இந்த വചനം சொல்லுகிறது அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். Read. ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கற்பனைகளின் படியையும் நியமங்களின் படியையும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதியுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. They were righteous before God. അവർ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു. அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். O child of God, in these days we should also righteous before God. ദൈവമക്കളെ, ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നാമും നീതിയുള്ളവരായിരിക്കണം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாட்களில் நாமும் தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Let me tell only one thing and finish. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். Daniel chapter 6 verse 11. ദാനിയേൽ പ്രവചന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യം. தானியேல் புத்தகம் 6-ാം അധികാരം 11-ാം വചനം. And Daniel, Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന് ദാനിയേൽ തന്റെ ദൈവത്തിൻ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു. அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி தானியேல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள். praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். His enemies saw that Daniel was before God. ദാനിയേൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലായിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ശത്രുക്കൾ കണ്ടു. தானியேல் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணுகிறதை அவருடைய சத்துருக்கள் கண்டார்கள். Though they did a worse thing against him, they saw first Daniel was before God in prayer. ദാനിയേലിന് എതിരായിട്ട് വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഒന്നാമതായി അവർ കണ്ടത് ദാനിയേൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകുന്നു. அவர்கள் தானியேலுக்கு விரோதமாக கொடுமையான காரியத்தை செய்தாலும் கூட அவர்கள் முதலாவது கண்டது தானியேல் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணுகிறது கண்டார்கள். Your enemies see you in which place in this world? നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ
ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്താകുന്നു നിങ്ങളെ കാണുന്നത്? உங்களுடைய சத்துருக்கள் இந்த உலகத்திலே உங்களை எந்த இடத்திலே காண்கிறார்கள்? Your enemy is Satan. നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്നത് സാത്താനാണ്. உங்களுடைய சத்துரு என்பது சாத்தான். Where he sees you. അവൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത്? அவன் உங்களை எந்த இடத்திலே காண்கிறான்? Always my adversary Satan sees me in my prayer mat. How many of you say so? Say hallelujah. എന്റെ പ്രതിയോഗിയായ ശത്രു സത്താൻ എപ്പോഴും എന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പായിലാകുന്നു കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നവർ ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. என்னுடைய சத்ருவான பிசாசானவன் எப்பொழுதும் என்னை என்னுடைய ஜெப பாயிலே பார்க்கிறான் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ഇപ്പോഴാ ഉറക്കം വളർന്നത് ചിലർ അല്ലേ? ഉറക്കം കൊണ്ടുവന്നത് ചിലർ ഇപ്പോഴാ. Daniel's enemies saw him. He was praying before God. ദാനിയേലിന്റെ ശത്രുക്കൾ ദാനിയേൽ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ദാനിയേലുடைய சத்துருக்கள் அவனை கண்டபோது அவன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணுகிறதாய் கண்டார்கள். We may have no adversaries in this world. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളില്ലായിരിക്കാം. இந்த உலகத்தில் ஒருவேளை உங்களுக்கு சத்துருக்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம். But Satan is our adversary. എന്നാൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയാണ്. ஆனால் சாத்தான் நம்முடைய சத்துருவாய் இருக்கிறான். He should see us in the praying mat. നമ്മെ പ്രാർത്ഥനാ പായിൽ അവൻ കാണണം. அவன் நம்மை காணும்போது நம்மை ஜெபத்தின் பாயிலே காண வேண்டும். Then he will never overcome us. We will overcome him. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ നമ്മെ ജയിക്കയില്ല, നാം അവനെ ജയിക്കും. அப்படி என்றால் அவன் ஒரு நாள் நம்மை மேற்கொள்ளுவதில்லை, நாம் அவனை மேற்கொண்டு ஜெயம் பெறுவோம். About Job, a sin or mistake was told in 15th chapter 4th verse that he left the prayer meditation in his life. യോബിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ യോബിന്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഭക്തി വെടിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലെ ധ്യാനം മുടക്കി കളഞ്ഞുവെന്നാണ്. யோபின் புத்தகம் 15-ஆம் அதிகாரம் 4-ஆம் வசனத்திலே யோபின் ஜீவியத்திலே காணப்பட்டதாக ஒரு குறை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவன் பயபக்தி வீண் என்று சொல்லி தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் தியானத்தை குறைய பண்ணினான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We should not be like that. നാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. நாம் அவ்விதமா இருக்கக்கூடாது. We should be before God day and night. നാം രാപ്പകൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആയിരിക്കണം. நாம் இரவும் பகலும் தேவனுக்கு முன்பாக காணப்பட வேண்டும். If so, we will be the victors. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ജയാളികളാകും. அவ்விதமாக காணப்பட்டால் நாம் ஜெயம் We will கொண்டவர்களாயிருப்போம். be overcomers. We will be winners. നാം നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നവരായി ജയാളികളായി കാണപ്പെടും. நாம் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறந்தவர்களாய் ஜெயம் கொண்டவர்களாயிருப்போம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். How many of you want to come before God or live before God or walk before God or pray before God or live before God from today onwards? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇന്നു മുതൽക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നടക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த நாள் முதற்கொண்டு நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக கடந்து வந்து அவருக்கு முன்பாக நின்று அவருக்கு முன்பாக நடந்து அவருக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணி அவருக்கு முன்பாக ஜீவிக்க விரும்புகிறீர்கள்? If you do so, there is a commandment given to you to such people. അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നൽകപ്പെടുന്നതായ ഒരു ആജ്ഞയുണ്ട്. அவ்விதமாக ஜீவிக்கும்படி தீர்மானித்திருக்கிறவர்களிடத்தில் ஒரு கற்பனை கொடுக்கப்படுகிறது. Now we want to practice that and go from here. ഇപ്പോൾ നാം അത് അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதை இப்பொழுது நாம் பயிற்சி செய்து இங்கிருந்து போக விரும்புகிறோம். Psalm 100 verse 2 second portion. 100-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗം. 100-ஆம் சங்கீதம் 2-ஆம் வசனத்தின் 2-ஆம் பகுதி. ஆனந்த சத்தத்தோടെ அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள். ஒழுங்காவாசி எப்படியாவது பைபிள் வாசிக்கிறது. மகிழ்ச்சியோட கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோட அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள். Come before his presence with singing. സംഗീതത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവീൻ. How we should come നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരേണം? before God? ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരേണം? எவ்விதமாக நாம் தேவனுக்கு முன்பாக வர வேண்டும்? Not with crying.
കരച്ചിലോടല്ല, അഴുകയോടല്ല, not with lamentation. വിലാപത്തോടുമല്ല, പുലമ്പലോടുമല്ല. Things may be like that in the house. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. വീട്ടിൽ നിലവരങ്ങൾ അമിതമായിരിക്കണം. Many things may be with us like to cry and to shed tears. നമ്മോട് ഉള്ളതായ പല കാര്യങ്ങൾ കരയുവാനും കണ്ണുനീരൊഴുക്കുവാനും ഇടയാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കാം. நம்மிடத்திலே കാണപ്പെടുகிற காரியங்கள் இவ்விதமாய் அழுது கண்ணீர் சிந்த வேண்டிய நிலவரமாயிருக்கலாம். What does the Bible say? എന്നാൽ വേദപുസ്തകം എന്ത് പറയുന്നു? ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது? Come before God with singing. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ സംഗീതത്തോടെ വരുവീൻ. தேவனுக்கு முன்பாக ஆனந்த சத்தத்தோடு வாருங்கள். Circumstance may be anything. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിരിക്കാം, சூழ்நிலைகள் எதுவாயிருக்கலாம். You may be in the midst of many people in the prison like Silas and Saint Paul at night time bleeding the whole body. വിശുദ്ധ പൗലോസും ശീലാസും ശരീരം മുഴുവനും രക്തം വാർന്നൊലിച്ച നിലവരത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആയിരുന്നത് പോലെ ഉള്ള അനുഭവത്തിൽ അനേക ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. പൗലും ശീലാവും സിറൈച്ചാലയിലെ ശരീരം മുഴുവതും രക്തക്കായമുള്ളവர்களாய் அந்த சிறைக்கதிர் மத்தியில் இருந்தது போல நீங்கள் ஜனங்கள் மத்தியிலே காணப்படலாம். They went before God at midnight with singing. അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് അവർ ചെന്നു. ஆனால் அவர்களோ நள்ளிரவிலே தேவனுக்கு முன்பாக பாடலோடு கூட போனார்கள். You know what had happened on that day? അന്നാളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. அந்த நாளிலே என்ன சம்பவித்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். Likewise, in the midst of many problems and trials and temptations and difficulties and loss and many things, saints went before God with singing. ആയതുപോലെ അനേക കഷ്ടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നു. அவ்விதமாகவே அநேக பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், கஷ்டங்கள், இழப்புகள் இவைகளின் மத்தியிலும் பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய மத்தியிலே தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே பாடலோடு போனார்கள். I think in these days corona destroyed the singing in the family prayer many people's house. ഇന്നാളുകളിൽ അനേക ജനങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പാട്ടിനെ കൊറോണ നിർത്തിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. இந்த நாட்களிலே அநேகருடைய குடும்ப ஜெபத்திலே பாடலை கொரோனா நிறுத்திவிட்டது என்று நினைக்கிறேன். Don't stop singing before God. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ പാടുന്നത് നിർത്തരുതേ. தேவனுக்கு முன்பாக பாடல்களை பாடுவதை நிறுத்த வேண்டாம். There will be many blessings by that. അത് മുഖാന്തരമായി അനേകവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. அதன் மூலமாக அநேகவித ஆசீர்வாதங்களை பெற முடியும். That takes you before God. അത് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. அது தேவனுக்கு முன்பாக உங்களை கொண்டு போகிறது. That will give all blessings in the presence of God. ദൈവ സന്നിധിയിലെ സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് നിങ്ങൾക്ക് തരും. அது தேவனுக்கு முன்பாக சகலவித ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும். Singing is not a mere thing. പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളിയ ഒരു കാര്യമല്ല. பாடல் என்று சொல்லுவது ஒரு சாதாரண காரியமல்ல. Clapping the hands is not an ordinary thing. കൈയടിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല. கையோசை கைகளை தட்டுவது ஒரு சாதாரண காரியமல்ல. At the end, filling in the spirit is also not a worldly thing. ഒടുവിൽ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നത് ഒരു ലൗകികമായ കാര്യമല്ല. கடைசியாக பரிசுத்தாவிலே நிறையப்படுவது ஒரு உலக பிரகாரமான There are காரியம். many secrets are included. ഇതിലൊക്കെയും അനേക രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இவை எல்லாவற்றிலும் அதிகமான மர்மங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. How many of you want to come before God right now? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? உங்களில் எத்தனை பேர் இப்பொழுதே தேவ சமூகத்துக்கு முன்பாக வர Come விரும்புகிறீர்கள்? before God with singing. പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ വരുവീൻ. பாடலோடு கூட தேவனுக்கு முன்பாக வாருங்கள். Shall we all stand together and sing, clapping our hands and come before God with singing? നാം എല്ലാവരും തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരങ്ങളെ എഴിച്ച് പാട്ട് പാടി ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ വരാം. நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு முன்பாக பாடல்களை பாடி தேவனுக்கு முன்பாக வருவோம். In your house also, don't leave the singing. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പാട്ട് പാടുന്നത് വിട്ടുകളയരുത്. உங்கள் வீடுகளிலும் பாடல்களை பாடுவதை விட்டுவிட வேண்டாம். 2 or 3 or more sing. 2 songs or 2, 3 or more than that sing. No problem. God will give you much blessings. 2 3 അതിലധികമോ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ പാടുവിൻ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ദൈവം അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. 2 3 அதற்கு அதிகமான பாடல்களை பாடுங்கள், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. தேவன் அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். Come before God with singing. പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ വരുവീൻ. பாட்டோடு தேவனுக்கு முன்பாக வாருங்கள். Stotrambarane dinakku stuti എല്ലാരും പാട്. സ്തോത്രം പരനേ നിനക്കു സ്തുതി, ത്രിയേകനാഥ നിനക്കു സ്തുതി, നിനക്കു സ്തുതി, സ്തുതി നിനക്കു സ്തുതി, മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്കു സ്തുതി, നിനക്കു സ്തുതി, സ്തുതി നിനക്കു സ്തുതി. ആമേൻ. മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്കു സ്തുതി, സ്തോത്രം പരനേ നിനക്കു സ്തുതി.
Amen. നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രം പരനേ നിനക്ക് സ്തുതി Amen. Amen. ത്രിയേകനാഥ നിനക്ക് സ്തുതി Amen. Amen. സ്തോത്രം Hallelujah. പരനേ Hallelujah. നിനക്ക് സ്തുതി പാട്, പാട്. ത്രിയേകനാഥ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി Hallelujah. നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി Amen. മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി Amen. Amen. മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി Oh. നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്വത്തിൻ പ്രഭുവേ നിനക്ക് സ്തുതി Oh, ribakaduna mangada bala bala bakala mana 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 manangada. Tibala bangara bala 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 bakala bala 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 baushida bakara. Tibana bangara bala 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 bala. Yes, I lived in many places the previous days. അതേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു. ஆம், கடந்த நாட்களில் பல இடங்களில் நான் ஜீவித்திருந்தேன். Henceforth I want to come before God. How many of you are having that decision? Let's praise God. ഇനി മുതൽ എനിക്ക് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വരണമെന്ന് തീരുമാനം എത്ര പേർക്കുണ്ടോ അവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இன்று முதல் நான் தேவனுக்கு முன்பாக வர வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் தீர்மானித்திருக்கிறீர்களோ அவர்கள் எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். If you come with singing in the presence of God, one day God will take you with singing into the eternal presence of God. How many of you believe so? Let's praise God. പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നാളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാട്ടോടെ ദൈവം നിങ്ങളെ നിത്യസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊള്ളും. അങ്ങനെ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? അവർ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நீங்க எத்தனை பேர் பாடலோடு கூட தேவ சமூகத்திலே நான் கடந்து வந்தால் ஒரு நாளிலே நித்தியத்திலே பாடலோடு தேவன் என்னை கொண்டு போவார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். Hallelujah. Praise the Lord. 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 Giving all glory to God and praise God. സകല മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. எல்லா மகிமையும் கர்த்தருக்கே ஏறெடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord. 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 Seated, Mother Joe. அன்பான தெய்வமே, நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஒரு ஆராதனை கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்த தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மெய்யாகவே பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையில் ஏதேன் தோட்டத்தில் உலாவினதான தெய்வன் எங்களுடைய மத்தியிலும் உலாவிக்கொண்டே இருந்ததான தயவுக்காக உடைய சமூகத்தை கர்த்தாவே நாங்கள் தொடர்ந்து கர்த்தாவே உணரவும் அனுபவிக்கவும் தெய்வன் தந்ததான கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பாட்டு பாடியுமே ஆராதிக்க தெய்வன் தந்த கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தாவே நாங்கள் செலுத்தினதான மகிமையெல்லாம் பரலோகம் அங்கீகரித்ததான தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா இருளின் அனுபவங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டு கர்த்தர் நீக்கி போட்டதான தயவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அந்நிய பாஷையை பேசி தேவனை ஆராதிக்க தேவன் தந்த கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த வேளையிலும் கொடுக்கப்பட்டதான விலையேற பெற்ற ஆலோசனைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உன்னதமான தேவனை கர்த்தாவே எண்ணத்தை கொண்டு நாங்கள் பணிந்து கொள்வோம் என்று சொல்லி ஆண்டவரே தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதே அல்லாமல் வேறொன்றையும் எங்களிடத்திலே நீர் எதிர்பார்க்கிற தேவன் அல்ல. மெய்யாகவே அந்த ராஜா உமக்கு முன்பாக தாழ்சின போது நியாய தீர்ப்பு அவரை விட்டு எடுத்து போடப்பட்டது என்று சொல்லி இருக்கிறதே ஆண்டவரே. அதிகமாக நாங்கள் கர்த்தாவே தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கக்கூடிய மனுஷராக கர்த்தாவே தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடிய மனுஷராக ஆண்டவரே சுத்த மனசாட்சியோடு நல் மனசாட்சியோடு எப்பொழுதும் ஜீவிக்கக்கூடிய மனுஷராகவே காணப்பட கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்ரஹாமும் அவனுடைய சந்ததியும் தேவனுக்கு முன்பாக நின்றார்கள், தேவனுக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் சந்ததிக்கே வரக்கூடியதாய் காணப்பட்டதே ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்டவர்களாக நாங்களும் தொடர்ந்து ஜீவிக்க உதவி செய்தல்லும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். எலியாவும் கர்த்தாவே எலிசாவும் உமக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்களாக இருந்தபடினால அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் தேவனே அந்த நாட்களில் உண்டானதான கர்த்தாவே முழு தேசமும் கலக்கக்கூடியதான பெரிய காரியங்கள் கர்த்தாவே அவர்களுக்கு முன்பாக தேவனுக்கு முன்பாக அவர்கள் செய்தார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அன்றைக்கு கர்த்தாவே லார்ட் கொர்நேலியுவின்
தேவன் வீட்டிலே அவர்கள் எல்லாம் தேவ சன்னிதானத்திலே தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக காத்திருந்து வெளியினால் மெய்யாகவே பரிசுத்தாவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்டால் முழு உலகத்துக்கும் அந்த அனுபவம் பரிசுத்தாவியை பொழிந்தருளுகிற அனுபவமாக மாற்றப்பட்டது போல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கர்த்தாவேலால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் செய்யக்கூடியவர்களாய் தொடர்ந்து காணப்பட கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். பரிசுத்த பவுலும் நான் தேவனுக்கு முன்பாக குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவனாய் காணப்படுகிறேன் என்று சொன்னது போல சகரியாவும் எலிசபெத்தும் ஆண்டவரே தேவனுக்கு முன்பாக அவர்கள் நீதி உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அந்த விளையாட பெற்ற அனுபவங்களே போதும் எங்களுக்கு காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்துள்ளபடியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் ஆனந்த களிப்போடு கர்த்தாவே தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாய் காணப்பட எப்போதும் உதவி செய்துள்ளபடியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த கிருபையுள்ள வசனத்துக்கு எங்களை முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. தேவ சன்னிதானத்தில் நாங்கள் நிற்கும் போது மெய்யாகவே தேவ சன்னிதானத்திலேயுமே நாங்கள் பணிந்து கொள்ளும் போது விளையாட பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் எங்களுக்கு உண்டு என்பதை கர்த்தாவே தேவரீர் எங்களுக்கு கர்த்தாவே சொல்லி எங்களுக்கு ஆலோசனையாய் தந்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படியாகவே இருக்கட்டும். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவியம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் விசுவாச வீடுகளும் முழு உலகமும் தேவனுக்கு முன்பாக இப்படிப்பட்டதாகவே காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்தலும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். கிருபையுள்ள கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தேவனுக்கு முன்பாக இப்படி ஜீவிக்கும் போது மெய்யாகவே எங்களை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக நீ சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர் ஆண்டவரே. அந்த நாளுக்கு என்றும் தகுதியாய் ஜீவிக்க உதவி செய்யும். கிருபையுள்ள கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும். துதியும் கனமும் மகிமையும் மக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Now may the love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit, the grace of Jesus Christ may rest and abide with us until Jesus returns in glory. Alleluia, alleluia, alleluia. God bless you.